Wangalizi watukufu wa ya Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Mwajapari nane zembawa za matangazo mkudunga ya matangazo ya Facebook FM. Leo mfumsanu tarehi 10 na mfukare ya mwezi wa Juin mahazuizi 2020 rende na uparisa au uliho de mipango ya hatu rende na ulahiki unu studio ya Facebook FM bwana Ibrahim Abdurazak ujolihani hohele zina la Razida ikao waide mkalimani waheze janibu zahe opposition ilirjari sansa uembavi uliho ya mifumo inu wakaya mivumansi ya conference ya majadiliano ya kitangazaji na diskuru za tekeleziwa la dhimari tsengele ya mkalimani wahe janibu kinyumenezi bwana Razida abo yaka heni wakati ramsaha ya ukubali hajahajibu ya masala ebwange rahare jandi sumpango wa hatu ngarjuhumnika iliala ulio wakazi yaoneseka kweli ndizo hajibu mparo wa Facebook FM. Wangalizi na waishiliaji wanansi pia watsanganyiha wa Facebook FM nane zemba wa mbali na mbali kauzo utsanganyiha pamoja na Facebook FM iliwa tsambaze mawasiliano garengao fursa inu riwambie assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Rwabushire njema toujours kejabira wakati lono rambie kangar sivan hadzina lahe ya opposition hojimli fohao rijibu masuala ikao dumaya tarisha mruziseyo narita la zuzusena ikao ndoze conference majadiliano mbali na mbali rangwe emba conference ya HCRC lamba conference ya HCRC nga mabondondo gamba ya CRC huja izo azali ya steke zanzuani muhimu haina ndongo kaurongoza wa Komori no Komori wa zane 60 sido wa Komori wa lio 2020 rangu 2020 wakati kana mndongo tanabahi ngujwe roli ya hae nguelewa izambilao nguelewa izala dimu ya zambe abenge ngarsibano haujibu masuala yao hawema haomba Mungu wandu warishidi yao nanu waridungao warielewe heki asikao ndo wajujandiwa yode namna ndukona tuelewa sawa shado omba Mungu warielewe watsinamba tabutsoka uyon marahaba menji bwana Razida uliho usaula uliwa kazi ala hatula madonga rjunjia uliho azalia thumani hafanya hutuba mifumo rakaniyo harumale siwa lanzwani hutuba ya ujimlisa uliho dezi aloniyo abirilia waja haruma masala menshi nikanzari juwe fikra ya haho bwana Razida ya hurengeje ya hutuba ya azali ya thumani bwana heri kabla raha nijajibu ile swala lile hadzina la opposition hojimlifu hayo pia uruhus renge furswain ri veo mono atanga harmo na komor nezifa harma ze famiza hao wana komor kaudo wa farmo ya jali yabira harmo mjini Tunisie abwenge hamuna saba ya hiyo rirenge sekondi 10 za utulivu watina urongoa hawanyi somsiba da sino wa Komoro pia gerjeri jibu ile swala la gejon rususena ni toe maskino ile na mdandrambu yaishie nondo izo kado stekelezao watina batabutsoka uyonti izo sekondi 10 basi derzirengao au partage msiba kabla rajabu ile swala la manama Ali Abdu usasu alavan amondo hawarakif wone saukana zali hatoa hutba ekade hutba yabona relwane nondo njaishi yakade hutba chatsi dunge majadiliano yafanya harmashe swa shanzwana na bekana ntina tambama na ikaundo na ihunda hawa Komori wa ihunda harima majadiliano yale nekaha urubu za kamili
rielewekana hafanya majadiliano hadi waza ya ukaye mhu wa jaula wazamvu shati wa haki yabore umanzo rasirito umanza garsi haruma huruma wa namna kaundu ya ufanyao rambe ukana hizo akaujambe bala tuka ujaya ya menasi wa Komoro yabo isa mfoto zezo manazili ye unesa kasa zimfoto ni mambie ukana ila hina mna kaundu raishia yonesa uka kweli hakika azali na mkubali wa Komori katina makonseye gamrengo nukto nzima katina makonseye ye mwenye bahetena katufikiri manela dimwika nwambilo hafikirie mwenye che experience ya lonio nezedoma na kaundu ya zizingara inuma kumena mweja ezijirwa mwe dunia hamaka stumsoma zole zekweli ezo armandongo hindi azali akaumenasi wa Komori amabondondo akautahadharisha akauwamenasi edwa shimanga ya washangazi ya wacharmandisa ya wambie harumiad kalma la shizungu amba mdatifanye na tahadhari mdatifanye insurrection harmenti ni mwambie ukana kweli hakika hupuza makonseye hupuza wandu kutwelewa namna zidongo jira mwejuni namna che ya puza wandu dukana insurrection iyo kijaporo fanyiwa haubenza harmwe maranya wakomo wa hii dunia kamili ndundangalie hizi revolutions zafanywa pia harmwe dunia kabati usikwe maranya wajuha wafanya ndongo watina ukaye sababu ikeke ila wana nuandu kaundo wa warumao yedo ndongo tsongeza kufanya insurrection harmwe dunia kamili gamndengweza mwisizoni zinu idia shindia elewe yajueka kweli katina makonseye yajueka kweli yeyezi isaimlie zibata imto yakili na tusamira bezo deze kweli inangalia fanya Burkina Faso inamna kaundu yandisa nsoka ati wando nikamrule saba sign nende ata haya joni namna kaundu yandisa inangalie yafanya Egypt inamna kaundu yandisa ndo bani ya waswidi inangalie yafanya Tunisia avo mtofu baza hunu misizoni hunu inangalie namna kaundu yandisa ndo bani kaundu ya waswidi inangalie yafanyiha Libi hinamna kaundu yandisa ndo bani ya waswidi haina insurrection iko fanyishi yila mbalio na mkajamizo wahe maranya lidongo tsongeza amba vum risar lemeo abo nge namna kaundu ya bali yao wa Komoro asamwelewa ngamhambezo mwambenizo ndondo inamna kaundu ya bali yao wa Komoro inamna kaundu ya bali yao jaula ino wakati lono ye gozi chanvu nifanyishi hao bala ngusimbiho e maranya wende wanjara ma insurrection batina kawandu wabenze iyo kabati mru hitsaho tiwa opposition ngamina toamanizo hata wa serikali walora mwe serikali shango afanya ndongo uko kwa tuzijua omusono mwaze ndongo hizo ngamjujo urenga mithali wanjie harima tujua na benda hobi rekanda hunu moroni rikarma zindo wasampanye wandu wawadumize watowe na nzaya lewa kenswa ke jumo tuhambandrabo ukarifanya jau hamara kumuru kwa tuwa elewa wendi warenge nzuwa ni wafanya malaite ya haula shamba haula fuho zima wadirengo wafanye zwanzao mwali wa hakadha nafikiri ukaya maranya wa onti pia wotu joka hili ni watu bonde siwata ikemduka shukuri ambia ula banuhundu waria ya msindiha ya chokiri hapo ingeri kandari mambi yeukana yo puse wandu harma insurrection da uba zadi shati de maranya wewe ya zadi do puse wandu wende harma insurrection assume ze responsabilités za hulo nizo wende sensi ya Komoro hena mna kaundu ya ladhimu wende sensi ya Komoro wakati ulo nuo unu wende hena mna kaundu ya ladhimu ngamina tomanizo kahina ndonga jokule hena mna kaundu za ladhimu wakati we hija ye mandaye hisa utizingaregiri hewa tizingaregiri ambra tizingaregiri mbiajue ka wakati uhisa na bule mda jina sunzuhe mda jina yende yintongo tidoka mda menase wandu vahe ola mumshana ni hahe hai yewo ndo mwitse na mumshana ola belu
nabo yoge tsanganya mba binabo ya jodamba kando prepare testament ngamuna kawo mana no hakina mguna mtume no izo zisanganyia razida sijuanza banungo jojonjia le suala la belu la hemu waida rahaz lugari lionsi uli hodi konferansi ya jana galjo huja yozo razi pratique abenge hanzani kaze kifu ila tside bilan manazadi ya mahadiwaza ya ukangevani numa hamine rangu 2016 ede ulio netsino ya endesao henamna yanzao si hanamna usege mara ya wakomori namna yeye yanzao ikabina ngwajandia hasandi suelewa shanga mwambio ndongo nzima waka societe nne harmonisi zo des sociétés de base za harmonisi ngabo Unicor ngabo SNPCF ngabo na hydrocarbure ngabo na nzima komi Tanzania vumbwele zina hai sabari dabo kamtu anitswanda ni deplace ngabo na nzima komi Tanzania vumbwele zina ngamu ijuwao yo mitando vumbwele zina layo maana yo ketsula dimuni vumbwele zina ze societe zo zonne zikauhimisa ekomori wakati kililu ya kauroha haina societe nzima yabo ikana mamiliari na wanrohazi watsinabata bwiso kauyon ele wongi zonda les sociétés et so ambiangi zonda par rapport aux émaniers wanrwa za hansi wao SNPCF tantonge huzi wao tantonge fanywa jao yo darme mahamine alonio hydrocarburi gamjoka wapuli wao mapesa na ndini hydrocarburi ezenongo pia za kama miliari ya hansi wabo ne directeur ya virabo ngaonda kartujua ye Unicor na miliari na nyumba ikondo za hansi wabo ngizonda na watoja fanye bilan wowo gwarna nao yenzima mitsaba mitsanzani ivumbuwe wonelewa zinaujo vumba nongo tsoka uyon sarma societe nzima izo societe de base rijerwa suila harmajara ya sora fambi yendi so onezi ya kwa katilo no ngo hundo banki mbidi ku harenge nzima hainike manyanya maana hunuka batsondo asoma katso ndo azali gonelewa naam yende ya ikaze kifu hawende ya iheze garoba mungu ya iheze balaki balaralzi hale ulaka SNPCF hakarme conseil d'administration ya BDS ishia tuambia ukana njamba ka conseil d'administration abasana ni kwa jara jatsuka niyo ya administrateur wa banque centrale numéro 1 wa BDS shaula hakarme conseil d'administration chaque conseil d'administration kwa endesa wawando asuru wako verifier swara fa namna kama ndifanyisha abasana ndani kwa ya NDC yonongo ya tofauti manzano wangu gabona na bankira ibitsena BFC biki bahanur lion ngetsa mri irenge hata kartula raparisa kartula tangionda babi abuyo yararu yodar mesora fayazali namna kaundo ndao pour la première fois dans l'histoire gama bondondo sora faifanyi hao harume dunia kamja por na bakar sine trésor public charrenge mapesa tundera dobe ha exim bank haina mdu tomba ndo douani yende abyo harma exim bank ema nazila hindi namde mwatsahe mtsa mjwe shatsongeza yode sora fanze toba baba namde mwatsahe shatsongeza exim bank yende afanywa hila ndabe trésor ngiyo yabo et trésor public ngiyo yabo donc yo sora fambi yo ketsina tabu armole ala lahi mazirka daula lazima reshel mbabi hydrocarbure au kaya wala wende wafanya usine wa bangu jodo fanya gazi hatarikari ni kiwadati na lami akayahula ya hansi wabo rikanzari juwe bwana razida ukayao wa Komori wakawani kwa toma ya ukayayonge joito bure ebanu hataba hangi onda hu bwana razida bure wa un jeune en emploi wanda hu na monoka watondo pia mahazini izondrabo yo namna ukajamize mapesa watiar maswara fatsona tamshinji na mwareje tena konform de maozise shwa Komori zonsi pia ngwazi juao ngonelewa ya ukana wakati kililu ya kaurantie ezi mongoni mweze swara fanje mazahantizi wa bano minsuvumbwa ze oeuvre za fanyiwa we kililu juu rien que de tsuangali ya bo stadi bala eze nongo za fanyi bala pia ranguye stadi ya Moroni uja Unicor uja Garde Côte uja Maison de l'Emploi undra maison touristique undra yendini unu ministère de l'économie
majumba yontsipi ya bank central heni ba nutsongo na nongo zafanyisha boikiriro juu abasa nizijanga zido zangamiziwa yode swarafa Bank Central yombanda gono bank central ba wandao wandudaho na ngwa juu kaza nongo zafanyisha boikiriro juu huja donc abontu tirashida nizivumbue e bilan positif yontipia donc ala fule ongi kama hariba no akausherehi mwa ngauna mahamine haurambie kabala ka president Janfari awenda zahe Janfari de zahe ne mahamira ruya heila jangari jua ukabanu uvoto wa 2016 heina bina ifanyao yuerangu 2016 hata hunda leo ni mwenese ndongo nzima ya ukangarsina maha mengo mine na mitsano harme maha mengo mine na mitsano yao takriban ma president ribiri ya banu ngwao mfukare undra wanane kana washida kentutu waza directement jao basi ya ruma maha minji atajeonde leo azali shamongo ni moandu watsufanya hata mbandrongo itsuka uyonti honti tarenje marmentinu azali yewa yodi ya kweli yokeja zishana donc hamakibila kajafanya tabila woni mana tsufanya juzi so ambakana le bujila juzi e conference de presse ndaifanya atsuka prepare ndeka kama ngumenase wanae na mwende shioni na mnema malale na mnema lemkate na mnema fanye jau doana haibwaza wakatosa uwiri na ukajamba kana shidariwe yekangwazo kujopoma jeshi wa jewari weba na basaino manedulu na amri shayo hatandi jekeka na hukumu la soni mamgo ekatsiduna ndo soni mamgo ze jukumu hizo donc amenge si karturi ya mbandrongo itsuka uyonzi ye menansi yaho nuil et non avenu bana razida arumale swala linu la he bila azali yaifanya rikanza rijua uliho ranzia kansi vanu hakika wando hazi wakaufanyaze hazi wa haruma harara abo yakaya emandahi ya emezia ya mando ajato wandu hazini roaka komortelekom roaka armaze idara mbali na mbali roaka urumisha armaze wizara ijaba nutsena le panzalinu hardi hatoa bana razida ngorengoje uliho dele sualalinu uliho azalia fumani haka na mnashi yotsola ya doka huniye eranda mungo nimeze barna majinku za hedoka ya toubure amsona hama ulabure ngwenje zao uliho zenongo ya kahambazi ja kinyume na narazida leo bora uparisa ukayanga we kinyume naye banu wala mnashiyo kweli wa 2016 ya done siwo wandu banungenda huu justement je disais na kanonesa harma wakati ya zali 2016 yafanya onti hu mengo shenda tikala baraka FM tibalem na shio wo damina bdabo na mdemo ate archive ngam jo wones basi siku yo tilaba mina juzo mengo miraro kanga bondongo nzima ijo fanyisha harma shio shida parce que rijwa kan uyi hazo ya rume handrabo nankalizi abo basi donc abole jabu sasilito ya bidinjo hamba ukana hai bobo ali kuna tsirado sikini ana rambila nesa kweli kawafanya effort arma orenga ndo hazi ngwedu azo kabidwa mbaka renga ndo hazi majana matsano harmale jeshi yewa hatwa majana matsano hata majana matsano kajato wa majana matsano ambare ndo majana matsano tsomba wando ato eskwila ndo zibizitsano ndo ato arme ba kanga ndo garenda harma zendrongo hizo unaelewa chabu ula usufa belu yewa nezi ya hao ya serse manila ya hawa kahamba tuka wene sabanda nzuri wa swidi tirenge wandu majana matsano armale jeshi hai wende wafanye hindi ili waji wakajamizi wa Komore iyo encore une fois nge renforceo ye vision ya dictature ya zali ya nzoi tiar metsin kajamba ha recruiter abongo jonda wandu wa wasiso nziani ngwadungo da menace wandu norenga wandu ajojo wabeha homisiruni ho mgwagala wala belo na mda BTP ya dima ona mda brevet de technicien professionnel ya dima gonao ashaula jorenga tindi ya dwale hensa kajajua la heko ai kongarwa nao zenongo donc obenge ya jojo warenga wandu majeshi wao wendi wasejie Komore shaida pia ngwa tsanza prepare ankura ya tangwa jorenga tanduma ziwizidi ziraru shada harmo jeshi parce que tu lukabda tokanzia yihondi wanzo wa story dictature shawadua zakao majeshi wao wana washikomori majeshi wa juzi tidwa leo donc abega bongo jitromper au vision et que vision afikirio dukawa mize wa Komori wa wasamize wakajamize yede mana sufa bedu ya toa opawa ukarenga wana majana matano ya bongo jitrompe hata ziwizira dunga mjo warenga shangar mambiaoni ya ukana tarehe du hakimu
tarehe ndo hakimu tarehe ndo hakimu bobelu tijulamba dufanya testama haina mwanaja mwingi sanse ufanya testama tuwanisa ufanye ha babi mehangu ngyo yabo ngwajala ntsina wana wenji ngamina waili ntsina shwanyisiza ekatidukana hikma na ndongo njema abenge mtsidu jamo rimena sar mesansiyo wakati wa hija kabati hunala hunu yenzi yangu mbahafu bana Razida uliho de duskuru ya azali rikanza rijue uliho de fikra zaho uliho habirilia mjarada wahi rais mzamani bwana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi skanzani unganyele swala linu ne namna wonao ya mahkama ne namna endeleao hunu Komor arumai mijarada mihu ihusuo wandu wamba ngwatu humlao hataba hai mahkama yao yatufanyiha ngabo mahkama ya Sambi utsanganya Muhammad Ali Swalihi na Nurdin Burhani huja mahkama ya Dr. Salami uliho havumbuwaye umjarada wa Sambi shange joka shabaha wa jaubirilie mbabu ufanye mnabila yango ono jina mne mahkama endelea oranzi azali ya kansi hai shamunja jua kango mahkama ewa izulize kweli narukubaliane manamga mtu kama nongo hendi wamba batolwa procureur matala zuzu hatuwa amri ishia mwaraji contrarieo ngwamba ukana mahakama uma independent wotsi nogo kartswa huzu kartswa jua dasa wata uparsi azali ubahanu yaliyeo umuse suala uma independent izo kweli she hakimu wa matafiti hatuwa amri amba Sambingu do pashia ya Afrika itora le 2 janvier e ya iziando ya amri yu iziando basi ya izia wodo wone soka do taru mahakama msujwa ndo bia izia na mtsomreje mdo muzika ibale amzia tipashendo manaru wone si watabia ka prepareo donc aboka ba independance ni base ya maendeleo harma zinongozo nsipia mahakama ya zakweli donc abenge ngafikiri kama nsuwa utala zuzile kale ala hilo ni zambe vanondono ngamrejetse na nzambe tizambe ngamzambo ndondo sambi kana uru habala yewa Sambi kana uru habala sambi kana uru habala sharia na shita fitishiwa hata shiwa sulo binguni mabungu sojoba kibala parce que azali ngumro mitsujuka jumo tsore janmali ala hilo azali nguro Sambi azali ola ulone nti nguro Sambi parce que ngujuka Sambi de leader mzima ujosubuti tizamba ntina uhezite amjo zamba baishe zikoka jalmami kama sasa tamba problem chayo kwa timbu tuelewa uka azali nguriyo Sambi ukaimtoa bala Sambi ngujo shinda ya hima mekana mjeri tende bashengo ndo ya hafe ngujo subuti ya tende nekatende gabondo jo mdunga watina bunju uki watina handu toka uyonzi hamiono tu basi na utoafikira wandoze nango ila desha tsongeza yaliyo bala sha ngwetio banu zambao ekaudungu elarifu bala zile larifu akamba ila tilaga dunia kamili bala kawatina ndo watu avertisewa accusé de réception ya suhambia ukana hata ngabo madhamana walio komori banu wa opposition waparwa wauzisiwa inamna zendongo zila tout confirmé kabata tanongo tsoka uyonzi ngam amini e plainte ya fanyo CPI ya jiba za travers za rapports za fanyo banu wonsipia na ubeshila ilari funwanyanya yeswadi mametswali yemba ya opposition adio bonze ruabeshile marhaba ukaijiti haji mwifanyao ngarjoka ze frutizo ngazijao batina batabutsoka uyonzi na banu amkirazi urambila na ndongo akina mguna mtume sisimba bitideji shabwa komo banuka mtshido tanabai yiritmu ya zali bali nika mtanabai ritmu ya zali ritmu ni namna kwanza bali banu ya tujanza kemfoma yeche zondrabu esersi wala la pamba la wandu alama hoho ya maele yewa alama hoho ya maele ujua ko la maele bahiwa ndo himile serse e maele ya saliwa yeche wadunga bala lako alama hoho yala mdu tamaji kushia sohambia ukana rabelu ramustadrani ra ndobitijida wabi wala ontipia yala mahoho ya maele na mahoho ya maele mdu ya hole lamba maji ya jojushia jao basi yo kause kuleri yo juha ya kause kuleri yala mahoho ya maele she maele wa yo chazali amhonese mitari mjoshida mwele bwa kumo azali hakara isiman azali hakara isiman ishia ndondo kuiritu mwina bawa wakataka raisa kana vice president mzuani wamba
kambeli ya shurti Naam. kabati mrulo hunu tujaze kapasite za kambeli ya shurti hakana vice president mumali Ben Masoud Rashid kabati mtujaze kapasite za Ben Masoud Rashid na tusamba bala raja definition yake tunatinge dao nzuani haumali inga bo vice president mzima abo azadi akamprepare ukeka haroha ngujoka humnikereleve kabati ata vice president mzima yamprepare kaja prepare kambi kaja prepare Ben Masoud ngwaja ndiye tournate da teka henda nzuani wone vice president wahe kaja kadena enda hulu kandida maremu Ibrahim Halid sida halilo da balanda ya hau wone namna zanongo zabiri halafu ni jeno neseye contraire ya hiyo ya ukasambi haka president ye vice president wa hendo mwali ikililudhani yabo sambi ya kauroha wakati manda hisa hafanya ikililu ha prepare parce que akanza sur relève wakaujua kama na ndongo njema zafanya harmenti ngela dimuzi dunge ha sur relève hainika ikililu ele wandondo ba ikililu abo ya jaka uroha hafanya a prepare ndobe candidat la dimu ya jaki yabo Muhammad Ali Swali dia ka candidat ou de vice president wa hai basi ila misali ya wone saukana wao wakaufikirianti azadi ba haja kana ma vice president van shahono ndarege vice president mumzuani bokon tujo antina butina be chef di shahe kairimbabi kairikabu hana mustadrani kairikabu shia kairikabu hana mustadrani abdu kabata ukanda mdemwatsa he magalati namna kuanza jire zone ni namna kaunda jibalia wono kama vice president ndo akubali kabasa na mduruje mdo sindi wabano nuwa wakubali watsina tamba problem shajamfari yakane hikma yahe hafanya endeza hatawa ila mitalo kangu tsuhanza tsuenshi harmaisha inuaeche ena baba tsar batikeja ili na dongo tsipa itourno son ma yache donc abenge wetsim rufikiriyo ntso deze kweli ufikiriyo nafsa moya ni ahali ya hebas ça s'arrête là pas plus wala jikazao ya ukana sisi de serse sisi de parti nyima hoho harma maele na ko kadwe zinji lwandu kwa lili wandu latsa kadwe zinji ala rigueur lo hatso ndo ndo pani ube hawandu afanya majampangu wandu akojwa afanya pangu wano sasa arete la bobe belu ai unasiba nunga mchongo fanya manu kartina akili katura mbaza ndongo endelea arma bana razida ngarinjar male swala wajau uliho serse wanu wambao ukayazi numpangu ulawana nawe wafanya mwanano wa matangazo jana waonesa ukaibila hangu yo positif usoni mwe ekenkena waloniyo wajau waonesa suala hakika ngebidori libirili banu bwana razida mimi sikanzara hare janjar male suala hilo nande lahe 2021 bwana razida rikanzara jue parce que ye secteur muhimu mongoni mweza secteur muhimu zansi de secteur privé yanu mazirika ya kinafsia bwana razida ranzi 2016 azali yalo vanu ngonoje enamne secteur privé iliyo auka ngabo wanru wenji watekeleza oke secteur privé isasanyiwa bwana razida galia bano secteur privé sange jambi armaze no bozon tipi bana secteur privé namnaji la tati sikitiha manager na haujuzi belu ya kufanya bila CRC harme diskuru ya shizungu ikata fauti nizo habari mweshi komori sharme shizungu ti ikaujikupe ipenya tofauti ani siema ipenya amamkatasinia ani legeni hunu hapi homkate oruhauni iruha mkatasinia gonelewa yode namna afanya hamba inda ndo mangali ndo maishidie ndondo hamba ukana rien que l'année 2019 wa créer des micro-entreprises za débauché harma emploi shaimi endinika ujikupe mbabe basi ndamdi matese micro-entreprises azivumbwa et emploi za créer lwa bohindi sharma shikomora jamba kana hairenge wandu majana matsano arma lejeshi mana hiyo dobano anzo renforcer et dictature yao sharma zendongo zao hafanya ndongo ndaru basi haunesa réforme institutionnelle ou la belu
tantujua bala kanzambe ndongo ndini za huso reforma institutionnelle inamna kaundo ilio inda tawaonesa kana angela dimwa ndwa warwarilane waloba na hao ngaja la msaidia tsotsua mana msaidia tsombe wa he député mzimambe hamba rudi bantswanza utambishe député wazali na zaliwe de bon dieu gonao izo johamba ndizo harulise candidat wa katsina tabanu wania rien chaque qui ya wao c'est quoi la politique à renforcer ma candidat wa et créer harmaze na wazonsipi encore une fois yo côté ndo jini basi harma ezindongo hizo ngamambi yo belu nzima ye base ya maendeleo bobelu ngwajala jana huzamba nro sizishia mashangu yanu ya hansi yao wamba heni zibiri yao sambi ezomana mandunda mana ede mhu ede ministre de la défense abonge confirmé oka belu la dimu jeleze usiku wo wija ureleze za jiria feswali mana ede ministre de la défense Faisal Abdusalam mutu na Salim il dit mubobelu na noasa za lodingo ni gazon no adunga roto jua malano no famedina ontipia bobe ngojoreleza usiku hija bajana tatsana ukubalize ndongo hizo tena usiku jana basi sikana ne sekana harmae manantsoma atantujua tai ebinamdo katujua mandwa hayo na mwiswa hayo wenda pudi harma covid ani réellement watu zuhamba hata belu hinde katakana hata ndongo zuhamba ani atan ola kemba yakawani me conference kemba hamsali jamal la msali jamal akodi ngoni hola njarambua mema no kameti amele jitsu na makemba akodi ngoni katakada jibe ndondo ava nakotwa shokola madheli chale jitsu na kama ola kemba chakajaka usibutalazo zimana katakana zuhamba zo des écoles. Donc, il a si bien en Zanouang. N'oubliez pas qu'avant de gagner, ça fait déjà 4 ans. Et c'est parti à Zakwedi. Il est parti à pouvoir Ibahi. Il est parti à Zambanon, Wandu, Wahe, Salama, Hoho, Yamaele. Mahoho ya maele. Mahoho ya maele. Na yemiga mina ndongo ndi kwa tsonjibwe contraire. Waonesa. Gonho. Achaonese contraire. Bayo de namna. Donc abenge nsuju hata ndajua ndisanda babi ya ndise harmaze ndongo zinu en tout cas izorujwa kabata tabina ufanya kwa tina. Yo nul et non navenu. Kwa tina tazo hamba. Ya urisa nshata mbaba jamba la bina ndisanda babi yisanda babi. Ndo jihansi bala jirime ale koti zihisa. Donc, quand tu as tes oies quand tu donc voilà, bana razida armale alalinu wajawo harmo muna na matangazo unu watekeleza ya ukaya oi Yusuf Muhammad Ali ulio belu hatekeleza ukaya zonrabo sambika timwade ye na abo batolo akirtasi ya ukangebia fanywa evacuation atariwo nuka afanyulwa bie wajawie waziri wa habari za bonze bwana Sheikh Mohamed Elamin hakahatekeleza ya ukaya rais Sambi Tsedeti Mono sikange made na singa Juma Uhadis namna ya ufanya evacuation bwana Razida jana huishia belo namna ya jitamka urengeje makalima ya Yusuf Muhammad Ali ulio belo manu ishia kwamba huvumbu wanduararu yabo wa structure ndaru ne belu katsimade gadroka belu ti tobibu katsina batabu tsoka uyonzi ministre des affaires étrangères hambamba Henry ha confirme ngela dimua wawandwa ekipu nzima wawandwa larma conseil nzima ye juge hatoa baleka hatoa ambakana rohe bala hauno kange mwade. Donc abugin tsina nsujwa no hambe ni dunge ndababe kabasa tamdu mzima opposition yao wonda waudo tsongo urhamba yudi unisa ukana akina mguna mtume kartswende siwa hajiraza kweli gartswende siwa hauka Allahu akbar rujwabo tasi amandela shihale mzadzia juso mtao ya undenga majana mailiba la juendo shindoni ndatsa hendo sans prévision
wedi namna rendesiwa bwana ikando la harma ekipu nzima kwa tudo jua harma suala zima hena mnungu ditarajamu namna jokanza yabo sisi ngaranzana mbeno waende donc abo sasa jianti wizo bwana Razida ngarenjeo harmale suala dhubaka uliho makati ya mwisi wanu konferensi zinji ngazifanyi hao waja uye konferensi ya jana Yusuf Muhammad Ali ulio belu atekeleza waja azali hatekeleza uka 2021 mdiwazi azali haba 2021 mdiwazi ni opposition na mwadema jiprepare 2024 belu hatekeleza ya ukaya na mprepareze testament na baheni mrujo vumbanongo za 2021 uhakika testament ya henge bidio ike karibu Evanu Razida ni janibu za opposition nga mabao 2021 evanu mjitayarisha ukaya heli Yusuf Muhammad Ali ulio belu yatekeleze makalima ya jana abangwa mlindaoni apie ferm na ukwana ufanya mzaha bwana Razida ikawa haji sina Mwenyezi Mungu abo hizo kweli bobe ikawa haji sina Mwenyezi Mungu baza ikawa haji sina Mwenyezi Mungu abo hizo kweli hizo mambo kaka mjaji sina Mwenyezi Mungu ya mafiti ama bondondo wajojo amba jao sisi rambe jao tkanana ile zembano gontiti waonesa bala bedwa ya onesa tena eno gona kanana ile zendi ilwana wakomori wa ilewe wamba ukana hari warua referendum rijitekeleza harmaze votiza ho presida ya 2019 yabwe mitelo karikubali ye sharia shida de manara henda manabala kautsa pouvoir mambio kana hakina Mungu na mtume kamtujua izo nyimambao singar jua izo randa ngari juondro imana hindi lukana ika ngamweshelewa katezi asizi rizamba tizamba si donda karatindi asizi ndondo shabura ili wakai objectif ya azali si ufikiria entisha ufikirie namna kaulazima badile manda rishemeza rango mandoni rambeza sizonga jo to fikira njema hata sha objectif ya itsaha yabo nzima yende ikubali jo yende saharaka do badili ya onena namna jo shida jensi harme pouvoir hiyo yende manara rudi yo position kamili rirudi karjida rmaze assise yabora tsuhenda wazizia kwa jazizia waendelea wa continue manango wanaindi ngona shambao pouvoir ya majeshi shatsi wanajama haya jandar mwezi asisi wajamba referendum bobe shiandondo bobelu uelewe rubu ya akili sinaba na namna ndo jina katside hedilo yaborando ambumbaba ya akili unaelewa atijorenga litidali wala heshe hito na wala heleko basi harme referendum hiyo ye dunia kamil ngwajuao kana wakomori kwa jaji presente karijenda wakomori kwa jaji presente na mweshele ndondo nswaba za ni wakomori Bruno Minas wo journaliste amba kanzuan hanjia harmabiro hauzisa ambilo kana wandu wa haja kwa jatimizi hata wandu 20 henda kansar mamna pando ngwangalio harme biro ile mnazo ngozi jiri banja zilera zili henda hundu le kesi dijaya noka jauna wandu wanjia wo Bruno Minas dazamba che muhimu hindi bana kanzaro waswini yabora tsuhenda armaze vote wo wazifanya wafanya warenge wafanya zwa kahanza wazibibere wambaka zikubaliwa na balaka arjenda haya rija armaze election présidentielle kabati kandida mzima harmwe makandida kume na mweja raka ukabazima e objectif ya hao wakahamba nzima ngarendao rendera rejezeze e reforme institutionnelle ya ndrabo ya fanyi wainu rirejei harma les accords za fomboni za 2001 haina kandida akaonesa zendongo hizo haina kandida akaonesa zendongo hizo ubana akaurongo ngarejarma 2001 ngarejarma 2001 e katsi hundru e mandangu nge johisa 2021 e katsi hundru mandangu 2021 nge johisa makandida pia kaenda yabo busufa belu kabati mri yakubali isharia isho shakahende sa ze votizla shebale manara ka uji presente hindini tsena do karkanza rone se dunia kamili ya kabanti bantu bafanya votiza dungana
Usufa Mahamoud urjo subutira mbeleo pour la première fois njo zamba mimi Sufa njo Mahamoud wa Maître Mahamoud. Maître Mahmoud ya hunda ze voti zila akajamiziwa zaliondo tipagwa jwa kaja hunda voti akajamiziwa arenge she dunia kamili ngwajuwao yode mana ratsanganya ziraporo zila zonsipia za vira za zamba obanu za deposewa rangu ho Nations Unies harma ndine kura droit de l'homme wa Swidi harma SCPI harma des actes zonsipia za tsanganya za jiri hizo ndiza kautsanganya ramba kama de juillet ngaromba mungwe kamgwa benze ekaze nongo pia ngazendo hawema randi sola ikize forte délégation zuko javanu waje watsahenzia wandu wabire usufa bedu hamba ndongo ya satse na bala konga manzo ni jibu ndondo vanu riwapara waje wahajisisha kwa kubalikara isahaba likara kubalika zali president légitime aussi president lo legal ukata mkubali hina mnaze vote kaundo za henda za 2019 karja zikubali shaide ulio raranza rakarjanza yede ulio ruhambe kana kwa japaro hamba ngojor kentiri hajisi manaongo ajua ukaye bazie mahadisi bo usufa bo azali ye bazie mahadisi opposition ajoja wa kentiri hajisi ese votindi we de départ ya mahadisi kaimna onsipe joko janga jora mazendongo hizo donc abinga boti yo kentiri na bakar ro para kwa tsu jamparo para ndawa ndrabo kamja paro para wandu nyuro ngwa haidilo aramaze mikro wakomora mwishiliani cheze kweli kaja paro fanyishia banu sikarti wa hara wa ufungwa kawati mdu jafanya intervention afungulwa manangu jojua kakamna urifunga haki kawati mdu muharano ufa mana kawati mdu jikaujikaza kangu jikawishima hajana au majana maili eko sikuja nungu jenda za donc wabengi wati dorita mandrisa yude mana raka huenda armaze voti zila kabati kandida nga mabondondo kabati kandida itoka uyonsi ya hamba ukana 2024 da joka urisaze voti zanzuani heni mnungu ambukana nga rejeyo arma reforme arma ndini les accords de Fomboni 2021 wajoka voti nzuani makandida hujimli fwa hao donc wabengi watijua kenso doamba kabano wafanya mejunia badaya hao waocha izua hamba banjangu waonaezi abo izo deze kweli mwanzanu wangu ensinu ya tusonsipi haina mru ngeno bahanu ya konsiyo ibahati ya mru mnyezi mgudo ya nyeso eche abenge tinu kwa kwanda jadu shangaza wandu kwa ja présenter bilan kwa tibina tsoka yote kwa tina bina ufanya rien du tout mana kwa tina wafanya zo deze kweli donc abenge belu utije ukansudo amba bina tsona tamana ngafirika matijibu ntinaba mandawe ya ukasati jibu mwelewa ntinaba kaundwa elewa ujokanza elewa ngujoelewa na natsuelo ngujo sasuala mwanzano wangu nganyima libre shati kanosika yudi shatsongeza rakandara mwazevotizila sukabala rekubali ye sharia karja kubali shasisi ma demokrati wazakweli ngarjua okay namna ya siuto wa raisi ngilazim kati namna ndwa jina kati va des urnes shati upande wa Shigoshamvu wala ti upande wa mamiliteri wala ti upande wa mini zidongo avance wa na usiku wala atanta ya gari la fuma watu ndo atakoza le paja loti blende le gari hilo la mustadrani la nzuani wala ti misumari ya nzoyuse wala ti bombu ya dihaba hano watu kamri aparoju wakati mwebanja mwezi ani ndongo za ndrabu hamadizo zoti za hatu chasingar jwena mna kaundo renda haramazen zembiezen maraba menji bwana Razida honunga jonji yaro male suala la hatu la mwiso uliho ngasi haruma wade uziro wahe covid-19 na hunu mesure zinji zirengwa minhum de yahe couvre-feu de yahe ze swala Razida le ori huparisa kairiri huzisembavi namna ufikiri yo ebanu ze swala zirende vanu de helinu hatandi wandu wazilwa bahi watiswali ebabanu linudala ola ngozi wa wandu ebabanu shinu hindri yani ataba hao wakomori ngwa haruma kuvrufe ngwa ezeswala bahi zizilwa bwana Razida iliri kaze kifo mpango uliho za dakika ranikiwa sangaze dauna ukurubia bwana Razida banu opando ezeswala ngamboka bano beaucoup plus yazinu no le gozi la mvuli kadfanywa ulinu la kunambia kuvurfe ya masihu ya sabili nezinongo zonsi pia inu ndongo ya moroni denji hayo yo amzambo ndondo ketutishe mabafu menshi mimi ngama mijimi jinabira amona ndu waswadi yo ayo tino gwa kansaro do sposo zitwa ngama mijimi jinaibira amona ndu swadi batina ta problem wonho
batsina batabwitso kauyonzi donc abwenge inu namna ya utiandrisa maranya sha wakati rilo nuonu nuwade karjamba kijajo kayonje ma mesure za utsongeza ziprotege shadi kazi nonga zinda hukwediwa hazo chaze nonga zindu hapemba hapamba ninamna zinda hapamba ni namna kaudo zinungo zilio kaitwa ukansirito samizi wa hedino hata yudi manara oramba ukana ezenungo zinu vanu waruka do puse wando fanya zinungo ndo tukanda wazifanye parce que le jeshi danzane do mijini ho wando waswalio henge joka waswilindaba nsujua amtsogojwa kain tsaiji ngafikiri kanga bandu wa ekanja unanai dembeni sinima shongo na miji minji gono batsina wakati nabonsoshida na ijuan nono chamtsabe mithali ya hiyo kabandu waswali batsina tambata bwitso kauyonzi dukabuke mintsina zo amba ku harmaze ndongo hizo shembi duka warengo wa deunu wa urende beaucoup plus politique hana urenda conscience ya zinogozo yudi mana kwa komori kwa tu amini zambao asababu de kada bukaye ezi banja ketswanzi wa ne maranya na hudu atinda zendongo wazirenda waipolitize maranya watsongeza wawaswila mwe jaraja ukana hata ila hifadhi akaula dimwa jirengeyo kwa tu jirenga shanga mina tomalizo kangwa jirengeyo sino afikirikaze la pita lijoka sazijaya mazamu ya joka ya jaya jovonze ngono hao shatishie henamna kaundo ya hambabala ula sufa beluwae belu ngono hao tishe namna kaundo ya hamba ya ukawanane duwalio samba 20 mweja duwalio nzuani ntujua ngwa ulapitali ntujua ngwa agenda ya omalahoni zontu zijua tsari zijue nafikiri kabala bwana wanane duwalio tijibala wararu walio mali donc yo mithali ukana wa maranya wao ngwa jihifadhi yo watsina ukawalindi serikali wa hifadhi mana wote dojoka wa hifadhi inamna mdo unaze ngwabe sato jwanza zikebanu ili watu ndumu ndani watujoka mrujodi sauzi zondi zo sisi rijifikiria warmaze ndongozi marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida habo wakubali ujibu masuala ya Facebook FM na sikirja kahru mamada zinji shado ukaya ukahuja unanue ye hutuba ya azali ya thumani ya ifanya haruma lesi walanzuani wajau usansauwe ye conference de presse yafanyiwa ne mwanzishi jimla wahe janibu ya CRC bwana Yusuf Muhammad Ali ulio Belu huwa he idara hazi ya Beti Salam ukawadhi huonesar masala yanu ukayana wahensi zefaswaha na wazie nrabo banrabo hafu hakika kavati bilan ilo positif shaye bilan ngiyo negatif zinsidizo wa komori wa kaulinda na hakika razida hatsaha wewe bo Yusuf Muhammad Ali ulio Belu ebale mnashio la mumtamro mnashio la makawoneso wa komori bala mumtamro izo dizo naelewa banu waja harumale swala la 2021 hawambi ya ukaya ebanu nyinyi mlombinguni msihi hauka izo zijuwa Mungu ritsiva huwe rahaze nongoze jaja shayenge na uaminifu ya uka 2021 wodo mwiso wa hemanda ya zali havotewa hamahamitsanu na yengu amini ukaya emahamitsanu yekamiliha nge bidiyo azali ya rohe haonesa wajawe mana wendaruma zevote wo ma demokrat heni kandida wa ya kabala ya kaushindana zali waonesa ukaya ye mongoni mwezi mbio za hao do urejeza ye constitution ya 2001 yani 2021 heni kandida wa opposition joka voti wabala ajoka haroha 2021 habulia shesi wa shanzuani shedela haruma yes evange bana Imam Razida do hubeshele ya marahaba habo wakubali ukaya heni wakati ya Facebook FM wa utsaha ili uje ujitamke uliho haruma masala ya siasa we huja huonesa na wajau hubeho sikitifu yaho wanyanyasi hakika rirengeda sekondi 12 yaho wanyanyasi wafia harumaze bahari za Tunizi evangendo waombe ya maghfira mema na uomba Mungu wadeunu wedezao ngedi ngohi ekamgu avenze evange ze jamaa pia salam wa matawfiqi illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa shukran gari shukuria wa Mungu abomgwari hatsina mu rishidori disi eka usufa belu
wandatoe amri wandu wajaje warenge wariwe hawa hamna mna hamba testama yahe izo za mjisa za lingana naye chasi katina tamba tabu tsoka uyombi ngari jua ka hunurija kartulindo namna urajina hujatena katidu kareje yariumba nzoro wa jukumu ya hatu basi katina tamba problem tsoka uyombi bosufa begu nzoro wa jukumu ya hatu wono tina hamba namna kaho doila rifu ya hamba shaha ha ngamambokana kartina mbandongo iri itambishao ye muhimu yo joka urifunga ujorifunga pasiki ngonzo arifunge chakana urifunga ba ripamaha haurifanya nongoza tsutsundizo ngarsina tomanizo kensimia hatusonti pia to utar itihale reka ketina tujua na bele hao maudu dokana ye mahakama gajoka na unafasia ya uhukumu wa ndwanu usiku hija hezi tendwazo pia zafanyiwa bosufa belu garamba undono msidodo reje yabo shahaho wewe rangu leo dokana almarhum Faisali aroha hanamna kuharsujua hadungana mwitu na salimu zamba jana ukaongo juwe didhama na wahezi ndongo hizo yabo inge jitarishe ubweanketi wasilu banu baladhimu ujihukumu akatilu no onu mana wakati hijango jo hukumula watsina batabu soka uyansi marhaba